financial nga yang gihatag sa kuha, labi na agtong nagbiyahe mi, and then sa kwarta nga yung gihatag sa kamot sa kong mga ginikanan, labi na kay ano yun, expensive kay ang boarding house nga akong nakitaan kay 2,000 to kapin or 3K. Medyo expensive siya, tas need yun siya barya na exactly nga pag-adto na mo. So pasalamat jud kay ko kay itagaan na may kwarta. And then dito ta sa to ang sa palihog ko sa Mateo chapter 5 verse 16. Sige. So mag-ampo ta. Our Father, Lord God, thank you, Lord God, ng kagabion na Ginoo, nga kami, Lord God, nagtipok, Ginoo, nga makapaminaw na po mi sa imong pulong, Ginoo, ug sa ako, Lord God, I pray, Lord God, nga imo kong giyahon, Ginoo, nga ako, Lord God, nga magdala sa imong pulong, Lord God, nga ma-sayer gyud na ko siya, walay kakulba, Ginoo, and Lord God, I pray, Lord God, nga kaning nasa kong mga tubangan, Lord God, nga imo silang ikapo nila mga kasing-kasing, Lord God, labi nila mga dalunggan, Ginoo, nga maminaw, Lord God, sa imong pulong, Lord God. In Jesus we pray, Amen. So, ato ang topic day is empowerment to shine. So, ang empowerment to shine means nga kita nga mga youth dapat mag-set tag example as a good example sa mga tao. So, mo shine ta through God's love. So, kita mga youth, labi na kita nga Christian na ta, kabalo na ta sa kamatuoran, nga kita kabalo na kita sa kamatuoran nga kita mo makabalo na ta sa unsay sakto nga ato ang buhaton, labi na kay kita kay mag so labi na kay kita kay gihatagan jud ta og ano sa Ginoo, love sa Ginoo, nga kita mo shine through His love. So, ang explanation day ani nga verse kay agtong sa verse sa Mateo chapter 5 verse 16 is kini nga bersikulo nagpakita nga ang Dios naghatag og kahayag sa matag usa. Ang empowerment to shine mao ang pagtuo nga kini aron makahatag og inspiration sa uban. So when we shine, people see God's love through us. So kita nga mga youth kay especially nga kita jud nga mga Christian nga pag mugawas lang taning simbahan ginalantawan na ta, every action jud bugat jud kayo, and every action dapat ipakita pod nato nga unsa ka madaugon natong kinabuhi nga kita nagpuyo ta nga naa ang gugma sa Ginoo. So people see God's love through us, and He is glorified. Glorified ang Ginoo nga na makakita ang uban unsa ta mosiga through His love. So glorified kay siya nga kita nga mga youth nga naay makakita nato nga grabe kayo kamadaugon sa iyaang sa kita nga nagpuyo nga na ang Ginoo. So dito ta sa first point, strength from God. Philippians 4:13. Kabalo man atamuhan ni tanan, no? Sure guys, so threatening me. Ang empowerment tagpasabot nga ang tinuod nga kusog gikan sa Dios. Bisan pa og gamay ka, ang gahom sa Dios maghatag og kusog aron mosiga. So sometimes nga kita mga youth magunahon na jud ta nga labi na pag when it comes nga magstorya na ta diri sa tunga, labi na ako. Agto yung una kay gignan kong pastor nga putong first time pa nako nga mo storya dinis to nga nangulba jud kay ko nga dili ko worthy ba kay bata pa ko, and then dili pa ko ingon bitaw nga mature ani. So mao ginahong gingon ni pastor, pero unsa ang gingon ni pastor, bisan pag unsa ka gagamay og tagaon kag gahom sa Ginoo og gihatag yun na niya para nimo, mao gyud na imong destiny. So mao gyud na, so ako maligon jud ko bisag unsa ko ka ulawon kakulbaon nga mo storya sa to nga ning storya jud ko. So parehas ni David katong story ni David and Goliath, nga si David batan-on og gamay, di ba? And then apan nagsalig siya sa Dios.
tungod sa iyang pagtuo napili niya ang higante nga si Goliath. So kita maskin unsa pa na ang ginabato sa ubang tawo sa tuwa, labi na kay kita nga mga youth, mga Christian ta, daghan jud kayo nga muingon sa tuwa, magmaliit sa tuwa. Daghan jud kayo mo judge sa tuwa. So instead nga atoan ng idibdibon, atoan ng sana, atoan ng butang sige sa atong na instead ngayong ana atoan ng i-surrender sa Ginoo. Kay mao ra gyud na atong way para mo grow ta, ma-empower ta sa yaa. So sa ipakita na to sa uban nga ang atuang kusog gagikan sa Ginoo, because when we shine, people will see us how powerful our God is. So dapat kita nga ipakita gyud nato sa ubang tawo nga unsa ka powerful ang Ginoo, unsa gyud siya kagamahanan nga mohatag sa atoa nga kusog when it comes nga labi na pag nanatay mga problema, mga judgment moabot sa atong kinabuhi, di gyud nato na malikyan kay kita mga Christian jud ta. So sa second point is rise in faith. Isaiah chapter 60 verse 1. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord upon you. So, ang pagtuo naghatag og kusog, empowerment ang pagbangon o pagsalig sa Dios. Bisan lisod ang imong kahayag musiga kung mosalig ka saya. So, kani nga part is na ni siya kanina ning part nga kapag nanatay problema sa atong kinabuhi, like for example down na kayo ta, feel na nato nga murag ang ubang tawo kay gina-judge na ta, labi na kay kita mga youth, daghan jud kay mo lantaw nato nga dapat daghan kay mo correction nato na dapat dili ing ani mong buhaton, dapat ing ani, dapat plaster, dapat perfect. Pero sa tinuod lang wa man jud perfect ani kalibutan na. Wala jay perfect, kundi ang Ginoo ra gyud ang perfect sa aning kalibutan na. So, bisan pag usa ka bug-at atong problema, unsa pa natong giagian sa kinabuhi og ihatag nato ang tanan sa iya ug i-surrender nato, wala jay imposible sa Ginoo, makonquer jud nato ang tanan. So parehas ni Esther, iyang kaisog nga bisan pag unsa siya ka murag ka delikado niyang kinabuhi, pero gihapon gi-risk iyang life kay para lang ma-save ang people niya, di ba? So dapat maparehas sa Esther nga bisag unsa ka ulaw dinhi nga motindog sa tunga, bisag unsa ka kulba dapat mo risk ta kay in that way ma-save daghan tag ma-save nga people, daghan tag ma-sharean ug unsa ka maayo atong Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. So, dinhi na ta sa last point, medyo paspas ra kay ko. So, shine through God's work. So, Galatians chapter 6 verse 9. Pali kog basa. So, ang empowerment dili lang bahin sa kaisog apan usab sa pagkamaayo. Kung magbuhat ka og maayo, ang imong kahayag makahikap sa uban ug makapakita og gugma sa Ginoo. So, kita nga as youth dapat magpakita ta unsa ka maayo sa ang Ginoo sa kinabuhi, dapat i-share pod nato. Labi na kay kapag natay makit-an nga classmate nga naglisod, instead nga tabangon nato, murag lisod po ta kay atong hunahuna kay bugo man sad ko ngano mag-apil-apil man sad ko no nganong motudlo man sad ko, di ba? So instead nga ana ato ang mindset sa atong kagalingon, dapat hunahuna ta nga, Lord, ikaw na bahala, Lord, basta tudluan ako ni akong classmate, Lord, aron makabalo siya sa among subject, Lord. And then in that way daghan tag ma-share ug unsa kamayo ug mo shine na at ang kamayo sa Ginoo sa tong kinabuhi kay ug ikaw alangan na mag-ikadalo nimong kamayo, di ba, sa Ginoo, dapat i-share po na nimo sa laing tawo, labi na katong mga tawo nga kinahanglan kayo nga makadungog sa pulong sa Ginoo. So for example katong the Good Samaritan, di ba, na atoy isa ka lalaki nga gilabyan-labyan na siya, pero ang Samaritan mihonong jud siya para motabang bisan pag feel niya kay murag then
ado yang gitabangan ang lalaki, and then dito, nag-glorify siya. Nag-glory siya, gitagan siya blessing sa Ginoo. So, in that way, dapat kita, when we share, we will be blessed. More blessed than ever. So, pag kita, mo share na ta sa pulong sa Ginoo, kabalo na ta nga naa na joy, i-claim na jud nato nga naa na joy mo abot nga blessing sa atoa. Uh, and, and that's all. Sige, well, mag-closing prayer na kaya, RC, ka CJ. Men, labi taliar, ginahumang mariloy. Mga magkuan, di-fast lang. Pero kinsay nakasabot. Mingo men. Sure good, sure good, sure good. O pangutanon, ako'y pangutanon isa karon, makatubag yung isa ka point ato.